Lakhipuronline puthokjaba February gi tang ani yumsakaise numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. Kasar Bam Rampur gi Meitei Macha driver ama Mizoram da meehat thina hattokpiramle. Selthum Mantri na Lok Sabha da lisinganinga kunithoi kunundoi gi kendra gi budget puthokre. Cycle thauduna leiba ki sukaya gi paujel puba Uttar Pradesh ki Binod Kumar Jiribam da thunglakre. Mikhal Commission na February gi tang 10 dagi March gi tang 8 phawpada exit poll tawbada thingba thamkre amasung Assam da mioi lising amaga chamri gi marfu taruk ki masada COVID ki anuba case thengnakre laichada sina mioi kun sikre. Hojik mapungoi ba pau tabirase. Kasar jila gi Dholai thana gi manung chanbada leiba Bam Rampur khungangi K Arun Singha gi machanupa tanki driver Pravin Kumar Singha bu Mizoram da masak khangdaba mioi singna tamthiba mawongda hattokpiramle aduga mahaki loinaba N Nipen Singha buna Mizoram police na phajinduna thamkre. Pravin bu meehat thina hattokpiba amasung maram chadana Nipen bu phajinduna thambagi matangda lamda masigi khoisaunaraba miyamna meehat pasing puthokadabani aduga phajinduna thamliba Nipen bu athuba matamda thadokpirakadabani haina dabi tawraduna February gi tang ama lebak pokpa numita Silchar Mizoram highway Ramprasadpur da thingjinduna thamki. Lamda masigi maira paibi amasung khulgi mioi singna Kasar jila gi DC gi mafamda hiramasigi matangda ai bacherol piduna laikhidraba ke Pravin Kumar gi meehat pasing puthoknaba amasung imung manung gi mioida lakh 50 gi compensation pibinaba taksinki. Thaudokphamda thunglakiba Kasar gi SP Ramandip Korna hiramasigi matangda langla langjin puthoknaba honagani haibagi thajaba piramki. कारण আমি এফআইআর রেজিস্টার করো আৰু ভালকে তদন্ত কৰি পেলাই এটু গম পোৱা যাব কি কি হৈছে। Kasar jila Trinamool Congress ki General Secretary Dr. Maimom Santi Kumar na thaudokasigi matangda thamoi sokna pendaba phongdokladuna thaudokasigi matangda kupna thijinna badabi tawkibaga loinana hattokpikraba Pravin galoina kiba Nipen bu thadoktriba phawbada khongjang asi lepkhiroi haibagi wapam phongdokki leikai gi miyamna su thaudokasigi matangda kanna yaningdaba phongdoknaki. আসাম সরকার আমার আসামৰ মানুহবিলাকক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো আমি ক'ব বিচাৰো কাৰণ আৰু এটা ডাঙৰ বস্তু নিপেন সিং নামক আৰু তেওঁৰ এজন ভাই মিজোৰামৰ এতিয়া তেওঁলোকে আটকি ৰাখিছে তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে তেওঁৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰি আছে যে তুমি মাৰিছে বুলি ক'ব এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব লাগে নেকি এই গাঁওবাসী আজি ইয়াৰ ৰাস্তাত নামিছে গাঁওবাসী ইয়াৰ ৰাস্তা অৱৰোধ কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী যেতিয়ালৈকে নিপেন সিং তাৰ পৰা আনি তেওঁলোকৰ সমজাই নিদে এই মৃতদেহটো তেওঁলোকে দাহ নকৰে এই দাবীৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আছে গাঁৱৰ মানুহৰ দাবী এইটোৱে যে যি মানুহ মৰিছে প্ৰবীণ সিং তাৰ কম্পেনসেশন 50 লক্ষ টাকা তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে আৰু কেনেকা মৰিছে এইটো নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিলচর মিজোরাম যে জাতীয় সড়ক সেই জাতীয় সড়ক রামপ্রসাদপুরে আমরা এখানে অবরোধ করেছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের রামপ্রসাদপুরের নিবাসী অর্থাৎ লালটু গ্রামের ছেলে প্রবীণ সিং যখন মিজোরামে গিয়েছিল সেই ট্যাঙ্কি গাড়ি নিয়ে ওকে ওখানে হত্যা করা হয়েছে এবং সাথে প্রবীণ সিং এর সাথী যে ছিল নিপেন সিং তাকে মিজোরাম পুলিশ আটকে রেখেছে আমরা এও খবর পেয়েছি যে ওখানকার মিজোরামের কিছু দুষ্কৃতী সেই নিপেন সিংকে ধরে বেঁধে মারপিট করেছে যেটা ফোন যুগে আমরা নিপেন সিং এর সাথে কথাও হয়েছে গ্রামবাসী আজি আমরা স্থানীয়বাসী এইখানের এলাকাবাসী আমরা চাই যে নিপেন সিং হ্যান্ডিম্যানের অচিরে অনতিবিলম্বে তার রেহাই দেওয়া হোক আর আমাদের এই মৃতর বাড়িতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক মিজোরাম সরকার এবং সবচেয়ে মূল কথা আমরা চাই যে এই কেসটা আসাম পুলিশের দ্বারা ইনভেস্টিগেশন করা হোক। Selthum Mantri Nirmala Sitaramanna Lok Sabha da ngarang lising ani kunithoi kunhumdoi gi kendra gi budget puthokre mamang gi budget ki senpham dagi handaki budget na chada 13.3 da hengatle awang nongpok rajya gi chakhwat thorang gi tamakta Prime Minister DEVINE kauba anoba scheme ma lauthokre scheme asi North East Council ki khuthang da thabak oina pangthoklagani
अनौब स्कीम असिदा अहानबगी ओइना लुपा करोड़ 1.5 की ओइबा पोरम याथोकलगनी हाइरि मसिना अवांग नोंपोकी मथौ ताबा सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग थादरगनी थौरांग असिना नहासिंग अमसुंग नुपीसिंग दमक कानाबा फंगलगनी हाइना मंत्री न फोंदोखी मसिगी मनुंगदा मिजोराम गी आइजोल बाईपास साननबा लुपा करोड़ चंगमा खाक्तुना थमखरे अदुमैनमक मसिना हौजिक लेरिबा केंद्र अमसुंग राज्य की स्कीम सिंगी महूत सिनबदी ओइरोय हाइखी मालेमगी थाक्ता डिजिटल यूनिवर्सिटी अमसु लिंखलगनी हाइखी रीजनल लैंग्वेज जाउना लमलमगी ओइबा लोनगी टीवी चैनल सिंग थंबगा लोइनाना महिरोई सिंगी दमक क्लास खुदिंगी चैनल अममम थमलगनी लोइनाना चिप जाउबा ई पासपोर्ट सिजनरगनी हाइरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिजनदुना लैबाकसिना अनौबा डिजिटल रूपी चनहालगनी हंदकी बजट फीरोल हीरागी पोटलम सिंह मोबाइल फोन चार्जर पेट्रोलियम की पोचई न चिंबगी ममल हेनगलगनी अदुगा नाकलमरोमदा जानसिनद्रिबा अनब्लेंडेड पेट्रोल अमसुंग डीजल एक्सरे मशीन हेडफोन न चिंबगी ममल ताथरगनी हाइरे मणिपुर जाउना लेबाकसिगी राज्य मंगाता पांथोकदौरिबा विधानसभा मिखलगी येंगलगा मिखल कमीशन ना फेब्रुआरी की तांग 10 दगी मार्च की तांग 3 फावबदा एग्जिट पोल तौबदा अथिंग थमले प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगना हाइरिबा मतम असिदा एग्जिट पोल तौबा नत्रगा फोंदोकबदा अथिंग थमखरे नाहमरुप कसारगी हुंबुतरा सुबा मपोक थोरम अमसुंग चहीगी मिफम लागलिबा फेब्रुआरी की तांग 9 लेबाक पोकपा नुमित अयुकी पुंग 10 मखाइदा खोरिरोल संगलेन लखीपुर पांथोकदौरी थौरमगी मनुंग चन्ना इमालोन मही तंबा अमसुंग भारत की अनौबा एजुकेशन पॉलिसी हाइबा हिरमदा पोथारबा हेडमास्टर कैसाम बीरेंद्रना अथोइबा वांगांगलो युना सरुक यागनी मिफम असिदा लूप की मेंबर सिंग एक्स मेंबर सिंग अमसुंग अहलमन नहारोल सिंग लेंबिरक्तुना सरुक याबिरनबा नाहमरुप कासार की जनरल सेक्रेटरी एल दिनमनी सिंह की चेरोल अमदा खंगलकली एजुकेशनल यूथ क्लब सिंगिरपोना सिंधुना निमित निनी चुपना चथकिबा चही 13 मखा चही 13 मखा अमसुंग चही 13 मखा की बैडमिंटन चैंपियनशिप जनवरी की तांग 13 लोइसिनख्रे चैंपियनशिप असिगी अंडर 11 बॉयज डबल की फाइनल दा आई लोइंगंबा अमसुंग वाई नरेशना अहानबा मना अदुगा वाई दिनेश अमसुंग एच प्रणबना अनिसुबा मना लौखी अंडर 14 बॉयज सिंगल्स दा याइफबा सिंहना अहानबा अदुगा विशाल सिंहना अनिसुबा मना लौखी अंडर 17 बॉयज डबल्स दा सनाथोय अमसुंग हेरोजितना अहानबा मना अदुगा विशाल अमसुंग उथोइना अनिसुबा मना लौखी मना मथुम यंथोकपगी थोरमदा एल राजकिशोर वाई शरद चंद्र वाई बिरमंगोल मंजोय इंगुदम अमसुंग लौखाम रंजन चिंबा मियोइसिंग सरुक याखी हाइरि लेबाक असिदा यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लहेननबा अमसुंग अतई पब्लिक इशू कयागी पाउजेल पुरदुना लेबाक असिगी स्टेट कुंट्रा साइकिल न कोइना चटपगी खोंगचता उत्तर प्रदेश की बालिया डिस्ट्रिक्ट की श्री विनोद कुमार ngarang जिरिबाम थुंगलखरे महांगना खोंगचत असिगी मतंगदा पाउमिसिंगदा हाय दिल्ली की जंतर मंतर दा हिरमसिगी मतंगदा दाबी 13 यावबा मेमोरेंडम अमा प्रेसिडेंट की मफमदा पीदुना खंगनखिबा लेखरे अहानबा फेस ओइना महाकी साइकिल जत्रा सिदा डिस्ट्रिक्ट मंगा कोइना चलबा मतुंग मणिपुर राज्य सिदा थुंगलबनी हाइखी विनोद की दाबी सिंह असिदा लेबाक असिगी नहा ओरिबा खुदिंगमक लेमना लारिक लाइसु तंबा फंगनबा अनौबा पेंशन स्कीम असी तोकलगा ऑल पेंशन स्कीम दा अमुक नौना चनहनबा ऑल एज पेंशन की सेंफम हेनगटहनबा खुनगी गांव बुरा सिंगदा थागी सेंफम मतिक चाना फंगनबा असिना चिंबा यावरे को महामहिम राष्ट्रपति जी को जंतर मंतर पर धरना के उपरांत जन सरोकार की 17 मांगों को लेकर पत्रक दिया, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस पत्रक में हमने वर्णित किया था कि अगर आप जनहित की मांगों पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं देश के 30 प्रांतों में जन मिलन अभियान करूंगा और जनहित की मांगों से देशवासियों को अवगत कराऊंगा। उसी पत्रक के अनुसार मैं ये यात्रा कर रहा हूं और अब तक यहां पहुंच चुका हूं। आसामदा हौकिबा पुंग 13 मियोय लिसिंग 13 चामग मरफुदा चांगेंग चथकिबदा मियोय लिसिंग अमगा चम्ब्रीगा मरफु तरुकी मसादा कोविड-19 नाबा थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा मरी ओइरी कासार जिलादगी मियोय अमा यावना लाइचरसिना ngarang मियोय कुन सिखी फरकपगी चांग चादा मरफुतरा 3.2 ओइरी मणिपुर की हक्सेल लोइसिंगना थोकपा पाव मतुंगिना मियोय 423 की मसादा ngarang नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 35.3 ओइरी लाइना असिना ngarang मणिपुरदा मियोय मरी सिखरे नाबा फरकपगी चांग चादा 35.5 ओइरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना
Kasar Bam Rampur gi Meitei Macha driver ama Mizoram da meehat thina hattokpiramle. Selthum Mantri na Lok Sabha da lising aniga kunithoi kunundoi gi kendra gi budget puthokre. Cycle thauduna leba ki sukaya gi paujel puba Uttar Pradesh ki Binod Kumar Jiribam da thunglakre. Mikhal Commission na February gi tang 10 dagi March gi tang 8 phaupada exit poll tawbada thingba thamkre amasung Assam da mioi lising amaga chamri gi marfu taruk ki masada COVID ki anuba case thengnakre laichada sina mioi kun sikre. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.